کہ جنہیں ڈر ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اگر نمبر اچھے نہیں آئے تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ اگر جاب نہیں ملی آگے تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے آگے شادیاں نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اپنے علاقے برادری میں نام نہیں بنا سکا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ فلاں کی چاچے کی تائی کی پھپھو کے پتر کے میرے ساتھ میرا مقابلہ چل رہا ہے اور میٹرک کے اندر اگر میری بی ڈویژن آ گئی تو میرا کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ شاید میں ظاہری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہوں، کہیں کوئی انگلی نہ پوائنٹ کر دے، جنہیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی پیسے کا تانا نہ مار دے، جنہیں ڈر ہے کہ کسی کو کوئی اوقات یاد نہ دلا دے، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تجھے فلاں نہیں آتا، یوں نہیں آتا، فون نہیں آتا، شون نہیں آتا، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ذلیل نہ کرتے کہ تجھے ویسٹرن کلچر کی پہچان نہیں، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ذلیل نہ کرتے کہ تجھے پنڈوں دیہاتوں کی پہچان نہیں، یہ ڈر جو لوگ صدیوں سے ڈالتے آئے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہیں یہاں پر ایک بڑا لیڈر نہ پیدا ہو جائے، کہ کہیں ان کے اندر کا جھوٹ کل کو ان کے سر پہ کھڑا نہ ہو جائے اگر ایک امام کھڑا ہو گیا، تو لوگ اصل میں معاشرہ سوسائٹی اس لیے نہیں ڈرا رہا ہوتا کہ وہ خود ڈرے ہوئے ہوتے، وہ اس لیے ڈرا رہا ہوتا ہے تاکہ انہیں اپنے آپ کو یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ یہ کیسے کر گیا۔ تو زندگی بیٹا is full of dogs and scorpions and snakes، یہ بچھو، یہ سانپ اور یہ کتے بلے زندگی میں رہیں گے بیٹا، مگر شیر کی شان 10 کتوں میں، جو میرے بڑے نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ پتر 10 کتے بھونک رہے ہوئیں تو 11واں نہ بنی، شیر شیر ہوتا ہے بیٹا، وہ اپنی خاموشیوں سے رام کرتا ہے سلطنتوں، وہ اپنی خاموشیوں سے مزاج دیتا ہے لوگوں کو۔ ایک بڑا انسان جو معاشروں کو ایک معاشرہ دے کے چلا جاتا ہے، جو کائنات کو اپنی ایک کائنات دے کے جاتا ہے، جو فلسفوں کو ایک تحریر بخشتا ہے اور انسانیت کو ایک تقریر بخشتا ہے، بیٹا اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی خودی، اس کی میں، تکبر والی نہیں میں، اعتماد والی میں کہ میں ہوں، تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں۔ You cannot define me, you cannot limit my potential, you cannot limit my dreams۔ میری جیت بھی میرا، میری ہار بھی میری، میں اڑاؤں گا اپنا مذاق، تو کون ہوتا ہے میرا مذاق اڑانے والا؟ I'll make fun of myself، میں برباد کروں گا اپنے آپ کو، تو کیا برباد کرے گا مجھے؟ میں برباد کر دیتا ہوں اپنے آپ۔ جب ایک انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے بیٹا، the moment a man meets his own self، وہ لمحے جب انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، اس ورژن سے نہیں جو لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، the cosmetic you۔ جب تو اپنے آپ سے ملے گا اور اپنے گند کو ایکسپٹ کرے گا، اپنی حیثیت کو قبول کرے گا، اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا، اچھے کو بھی قبول کرے گا، برے کا بھی قبول کرے گا، then why the world matters۔ تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی محتاجی، تجھے کیوں چاہیے لوگوں کے سجدے، تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسیشن، تجھے کیوں چاہیے کہ لوگ بیٹھ کے تیری تعریف کریں؟ Why do you want public recognition؟ What matters is you are important for yourself، not me۔ میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے؟ ڈر ایک نیچرل پارٹ ہے، خوف ایک پاورفل سورس ہے کہیں پہنچانے کا۔ ہم نہیں کہتے خوف نکال کے مائنس کر کے کوئی سرجری کر کے نکال دیں، خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لیے خوف اچھی چیز ہے۔ کسی کو چڑھی ہوتی ہے نا کہ میں فوراً فیصلہ کر دوں، وہاں ڈر اچھی چیز ہے، وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں، وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے۔ وہ خوف اس کی 2 روپے کے اندر 2 منٹ کے اندر سکسس کے لیڈر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے۔ خوف از ناٹ بیڈ، خوف لمٹس یور بے ڈھنگا پن، خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لمٹ لگاتا ہے، یہاں تو اچھا ہے۔ مگر وہ خوف جو شک پیدا کرتے، وہ خوف جو قدم اسٹریٹجکلی نہیں پیچھے روکے، اس لیے پیچھے روک دے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا اپنا آپ کیا کہے گا، میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا، میں اس ایکسلنس کے لیے قدم بڑھانے میں آف دا گریڈ ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ بڑا خوف یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دیا۔ آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا، پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم ویسٹ کر کے
फलां दोस्त को खुश करना बंद कर दिया, फलां मुंह को मुंह देना बंद कर दिया, कहीं वो क्या कहे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा खौफ एक इंसान को नहीं दे सकता। दुनिया में सबसे बड़ा खौफ इंसान खुद अपने आप को देता है। There are two battles inside you बेटा, दो जंगें चल रही हैं तेरे अंदर। एक तेरे अंदर का वो इमाम है जिसके साथ अल्लाह ने तुझे पैदा किया था, एक तेरे अंदर की वो हैसियत है जिसके साथ तुझे अल्लाह ने पैदा किया था, एक तेरे अंदर वो पहाड़ है, वो आतिश फिशां है, वो आग है, वो तूफान है, वो हवाएं हैं तेरे अंदर जो तुझे तो बना था वहां ऊपर जाने के लिए, और दूसरा तेरे अंदर का आप है इन नफ्स अम्मारतुम बिस्सू के तहत वो तुझे लिमिट करता रहेगा, डराता रहेगा, जलील करता रहेगा। अपनी औकात, अपनी हैसियतें, लोग, माशरा, सोशल कन्फॉर्मिटी, सिस्टम, वो तुझे बताता रहेगा औकात में रह, हैसियत में रह, जो लोग हैं वही करना है। और वो तेरी जिंदगी में सक्सेस को डिग्री, जॉब्स, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, गाड़ियां, 2 कनाल, 4 कनाल, 1 एकड़, यही दिखाता रहेगा कि ये नहीं है तो तू खत्म हो जाएगा। सक्सेस की डेफिनेशन इंसान के किरदार का इर्तिफा नहीं है। सक्सेस की डेफिनेशन हिस्सी फिजियोलॉजिकल लिहाज से गाड़ियां, दौलत, पैसा, सोसाइटी, सोशल सर्कल। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे ज्यादा वक्त अपने आप के साथ गुजारते हैं बेटा, और तू लोगों की परवाह कर रहा है। अपने आप से मुलाकात कर, क्योंकि शुरुआत में भी कोई नहीं होगा और सफर में भी तुझे बाजू नहीं मिलने। ये बेवफाइयों का सफर है बेटा। लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट वेनमस जर्नीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लोगों को कायल करना बंद कर, पेरेंट्स को कायल करना बंद कर। एक बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी वो आवाज नहीं करता। तेरी जिंदगी के अंदर तेरे इर्द गिर्द अल्लाह की मखलूक होनी चाहिए जो तेरे हक में मुकदमा लड़े। अपनी जुबान से लोगों को कायल करेगा, अरे तेरा अपना आप नहीं कायल होगा। और तू लोगों को कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, तू लोगों को कह रहा है meant for something being, that's not happening man. Let the world and the universe speaks and fight your case. लड़ने दे कायनात को तेरा मुकदमा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे बहुत मुस्बत, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, नफ्स की पाकीज़गी, अपने अंदर की सियासत, अपने नफ्स की गुलाटियां, अपनी परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी मोहब्बतें, अपनी उम्मीद, अपना खौफ, अपना गुस्सा, इसे टोन डाउन करना सीख पुत्र। इसको संभालना सीख और इसको बनाना सीख। आज करेगा तो 20-22 साल में कहीं संभाल लेगा अपने आप। तुझे पता होगा कि तेरा नफ्स कहां से 2 रुपए की चीज लेके आता है तेरे अंदर, कहां से डर पैदा करता है, कहां से शक देता है, कहां से डिजायर देता है। मगर अगर आज से हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग दी हुई सेल्फ डेवलपमेंट, नोइंग द बेटर यू, एनहांसिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर माइंड मैनेजमेंट एंड माइंड साइंस, तो बेटा आगे तुझे बर्बाद करने के लिए तोपे और टैंक नहीं चाहिए होंगे। तेरा अपना आप मार देगा तुझे, तेरा अपना आप रोकेगा तुझे। और साहिल पे बैठे बुज़दिल और कायर, काश अगर मगर, कुएं में बैठा हुआ मेंढक काश अगर मगर के साथ ही रहेगा कि काश कर लिया होता, काश आई वुड हैव टेकन द लीप ऑफ फेथ, काश मैंने छलांग लगाई होती, काश समंदर और दरिया के उस पार के लिए मैं एक बार अपने आप को एक मौत तो देता ही देता, शायद 10,000 हयात दे देता अल्लाह मुझे आगे। काश मैं मर जाता वहां पर तो अच्छा था, और काश मैं जीत जाता वहां पर तो अच्छा था। तो ये काश के साथ बेटा जिंदगी, फैसला तेरा होगा। अल्लाह तुझे भी वो गुमनामियां नसीब करे जिसके बाद सिर्फ नाम ही नाम होगा तेरा। अल्लाह तुझे वो गुमनामियां नसीब करे पुत्र, जब तेरा इतना नाम होगा कि लोग सिर्फ तेरे देखने के लिए कीमत दे रहे होंगे और तू डर के बैठा है कि लोग क्या कहेंगे, or what the world is going to say about if I'm going to take my decisions. No, it doesn't matter. तेरी जीत भी तेरी बच्चे, तेरी हार भी तेरी, तू तेरा हो गया तो गल खत्म। लोग क्या कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, it doesn't matter. अगर ये सोच लाएगा तभी तो तू कौमों के रेवड़ को अपनी तरफ मोड़ सकता है। तेरी आवाज में वो दर्द, तेरी तकरीर में वो सोच, तेरे कलेजे में वो धड़कन तब पैदा होगी बेटा जब तू सच्चाई को कबूल करेगा अपने साथ। और फिर ये फेलियर, ये शिकस्त, इट डजंट मैटर। बी लाइक अ ट्री, व्हेन द वर्ल्ड हिट स्टोन्स ऑन यू, गिव देम बैक एप्पल्स। लोग तुझे जब पत्थर मारे पुत्र, पत्थर ना मारी, फल दी कौम, कट जाई मर जाई लोगों को। एक बड़ा आदमी, एक बड़ा इंसान बदलेबाज नहीं होता।
वो अपनी जीत भी दे जाता है, अपनी हार भी दे जाता है लोगों। बेटा इतने छोटे ज़र्फ के साथ अगर मैदानों में उतरेगा जिंदगी में जलील हो जाएगा। लोगों को मेरे नबी की तरह जान दे के चला जाए। बड़ा बन, अपनी हैसियत से बड़ा बन, खाना खिलाया कर लोगों को, गुर्बत में फकीरी में खाना खिलाया कर पुत्र लोगों को, बर्बादी में मुस्कुराहट होनी चाहिए तेरी शख्सियत में वो दम होना चाहिए कि जब कुछ ना बिके, किरदार बिक जाए या रोस्ट्रम पे तेरा दर्द बिक जाए आगे से। बेटा अपना दर्द बेच दी बेटा, अपने आप को इतना बड़ा करना है तूने कि लोग तेरे दर्द में अपना दर्द भूल जाए। The hardest walk you can take is the walk you make alone बेटा। जिंदगी के सबसे बड़े सफर, सबसे मीनिंगफुल सफर, सबसे रिसोर्सफुल सफर, सबसे यादगार सफर अकेले होते हैं बेटा। लोग नहीं होंगे तेरे साथ, अकेला होगा बच्चे तू, याद रखिए। घबराई ना, बड़े बड़े कबीले तेरे साथ जुड़ेंगे लेकिन शुरू में नहीं हो गए। घबराई ना पुत्र, मैं तुझे कह रहा हूं घबराई नहीं। वो दिल जो रात को धड़केगा ना तनकीदों की वजह से, वो सीना जो छलांगे मारेगा बेड के ऊपर घबराहट के, वो लोगों की बातें जो तेरे कलेजे के चीर चीर के तेरे टुकड़े कर देगी बेटा, वो लोगों की उंगलियां, वो तनकीदें जो तेरे नीचे से तेरी टांगे काट देंगी बच्चे। घबराई नहीं पुत्र, मैं तुझे कहता हूं थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ी सदियां दे। अपने आप को एक सदी बनाने के लिए कुछ सदियां तुझे घोलनी पड़ेंगी बेटा। चलता रही, सीखता जा, गिरता जा, लड़ता जा और अल्लाह से रिश्ता ना तोड़ी बेटा। इस पूरे सफर में जब दुनिया तेरे साथ नहीं होगी, तेरा खुदा कल भी था, आज भी है, इंतहा में भी। और ये जुमला अपने अंदर लेके आ कि लोगों को तू ये कह सके कि मैं कोई पीछे से नहीं लेके आया था, जो भी बनाया मैंने आज। अल्लाह की दुनिया थी, वसख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन के तहत यही बनाया मैंने। ये सब चला भी गया, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। और बेटा अगर अल्लाह है, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तेरे पास, ये तेरा क्या छीन लेंगे तुझसे। इसलिए तो एक बड़े आलिम दीन ने 700 साल पहले कहा, लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। अगर तुम जेल में डालोगे तो खुद से मुलाकात और रब से मुलाकात की प्राइवेसी मिल जाएगी। अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे शहरों से तो हिजरत का ज़र्फ और शर्फ मिल जाएगा मुझे। और अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपने ख्वाब तक पहुंचने की राह में अगर शहीद का दर्जा ही मिलना है, तो इससे बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है बेटा। बेटा जिंदगी के अंदर जब डर लगे, अल्लाह को याद करी, जब डर लगे डर को डरा दी उस टाइम, डर को एक डर बख्श जा, खौफ को एक खौफ बख्श जा, जिंदगी को एक फलसफा बख्श जा बेटा। किनारे पे बैठ के काश अगर मगर की जिंदगी से बेहतर है, कम इन द वॉर, सामने आ। डूब गया तो भी तारीख बन जाएगा, गुजर गया तो भी तारीख बन जाएगा। फैसला तेरा है बेटा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन।